बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। आज मैंने कल जो वेलुग मनाया था वो 115 हयात तक। आज मैं वेलुग जो बना रही हूँ ये 116 हयात से है। और ये इस रकू की, ये इस सूरत की आखिरी रकू है। सूरत माइदा ख़त्म हो रही है और 7वां सिपारा है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुरान सब के लिए अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ भी बनी इसराइलों का बयान है, थोड़ा सा बस ख़त्म हो रही है। और बनी इसराइलों का बयान है जो ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते थे। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्ता क़ुल्ता लिन्नास, जिस वक्त कहेगा अल्लाह ताला, ए ईसा बेटा बीबी मरियम का, आया तुमने कहा था लोगों को कि पकड़ो मुझे और मेरी माँ को इलाहैनी मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के। आया रोज़ क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा बीबी ईसा अलैहिस्सलाम के से कि आया तुमने कहा था इन अपनी कौम को कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा तुम यानी खुदा समझो, अल्लाह समझो, यानी अल्लाह समझो मुझे। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देगा कि कालू सुबहानका, कहे ईसा अलैहिस्सलाम सुबहानका, पाक के ए अल्लाह तू, लिन्ना से पाक अल्लाह तू, मा यकून उली, नहीं है मेरे लायक अन अकूला मा लैसा ली, कि मैं कहूँ ये बात मेरे लायक नहीं है। मैं पाक के अल्लाह तो और मेरे लायक नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं कि तुम अल्लाह के सिवा इनको खुदा समझो, इनको खुदा समझो। माँ लैसा ली बिहक, और मेरा हक भी नहीं है कि मैं इन बातों में मैं बात करूं, मेरे लायक में नहीं है। इन कुन तो, अगर मैंने कहा कुल तो फ़क़द अल्म तू, तुम्हारे इल्म में होगा, यानी तुम्हारे इल्म में होगा। अगर मैंने ऐसा कहा है अपनी कौम को कि तुम मुझे या मेरी माँ को खुदा समझो, जैसे बनी इसराइल कहते हैं कि तीसरे में तीसरा खुदा है, तीनों में तीसरा खुदा है। कभी ऐसी गिनती करते हैं, कभी उल्टी गिनती करते हैं, जिस पे आकर तीसरा बैठ जाए तो कहते हैं यही खुदा है। तालमु, तुम जानती हो, मान फी नफ्सी, जो मेरे दिल में है, वला आलमु मा फी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता जो तुम्हारे दिल में है। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहेगा कि मैंने जो कुछ कहा है मेरे लायक नहीं है, तुम पाक है और मुझे लायक नहीं है कि मैं ऐसी बातें करूं। अगर मैंने कहा तो बेशक तुम्हारे इल्म में होगा, और तुम जानते हो वो जो मेरे दिल में है, और मैं नहीं जानता जो तुम्हारे दिल में है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तुम इल्म गैब रखने वाला है। अल्लाह ताला को कहेगा कि तुम इल्म गैब रखने वाले हो। माँ कुल तो लहुम, मैंने नहीं कहा इनको, इल्ला मा अमरतनी, मगर वो जो तुमने मुझे हुक्म किया था इसके साथ, अनियबुदुल्लाह, की इबादत करो अल्लाह की, रब्बी रब मेरा है, व रब्बकुम, और रब तुम्हारा है। मैंने इसको जैसा तुमने हुक्म किया था मैंने वैसा ही इनको कहा कि तुम इबादत करो अल्लाह की, कि रब मेरा भी है और रब तुम्हारा भी है। वकुन्त अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, फिर तुम गवाह हो इन पर जिस तक मैं इनमें मौजूद था, जिस तक मैं इनमें मौजूद था तुम गवाह हो। फलम्मा तवफ़ैतनी, जिस वक्त तुमने मुझे उठा लिया, कुन्ता अंतर रकीबी, फिर तुम निगहबान हो इन पर। फिर जब तुमने मुझे आसमान पर उठा लिया तो फिर तुम निगहबान हो इन पर जो जिन्होंने किया है। तो वह अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तो इन पर हर चीज़ पर गवाह है। तुम गवाह हो जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ ये फरमा रहे कह रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है तुमको पता था, तुम हर चीज़ पर गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, अगर तुम अजाब दो इनको तो बेशक ये तुम्हारे बंदे हैं। अगर तुम अजाब दो इनको तो ये तुम्हारे बंदे हैं। वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम,
اگر تم بخشش کرو ان کی تو بے شک تم زبردست حکمت والا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم ان کو معاف کرو، یا اگر تم عذاب دو تو یہ تمہارے بندے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم ان کو عذاب خواہ دو، ان کو عذاب وہ مبتلا کرو۔ اگر تم بخش دو تو بے شک تم تو بے زبردست حکمت والا ہے، تم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قال اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ دن جو ہے یہ فائدہ دے گا سچوں کو سچ ان کا۔ اگر جو سچ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کہے گا اس دن یعنی قیامت والے دن کہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ دن وہ ہے جو سچوں کو سچ ان کا فائدہ دے گا، ینفع وہ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری تو ان کے لیے جنت ہیں جو بیتی ہیں تختوں کے نیچے، نیر خالدین فیہا ابدا، اور یہ رہیں گے ہمیشہ۔ جو سچے ہیں اور سچی زندگی گزاری اور اسلام کے مطابق گزاری، دین اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق گزاری، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا سچ اس دن نفع دے گا۔ تو نفع یہ دے گا کہ بیتی ہیں تختوں کے نیچے نیرے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے یعنی اللہ راضی ہوگا ان سے، ورضوا عنہ یہ بھی راضی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن یعنی جو بھی زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں انسان پہ آتی ہیں، مسلمانوں پہ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اور دین اسلام پہ وہ پابند رہتے ہیں اور دین اسلام کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور دین اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، تو روز قیامت والے دن ان کو ایسا اللہ تعالیٰ منائے گا جیسے ہم کسی بچے کو مناتے ہیں۔ ہم کسی بچے نازمین بچے کو مناتے ہیں اور اس کی ناز و نیاز بھی اسی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن اس طرح بندوں کو راضی کرے گا، تو یہ راضی ہوں گے، راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے، اور ورضوا اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اس طرح یہ کامیابی ہے بڑی، اس طرح یہ کامیابی بڑی ہے جو ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایسی کامیابیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنت نصیب کرے تمام مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی زمین آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن جو اس میں ہے، آسمان اور زمین کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں صورت مائدہ ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ صورت نام کل شروع انشاءاللہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔